encanta en la cima y así quedamos. Ella no quiere pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Ella no quiere pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Welcome everyone. Pedro here with another live stream. Don't worry guys, I'm about to show my camera. We're gonna get things going, take a look at the markets together. So make sure you guys stick around and we'll get started shortly. Just updating the settings, guys, and finishing up some lunch here. And we're gonna dive in deep, guys, as always. You guys know what's good. Hope you guys are doing well. Let's go. Welcome to all of our newest members. Just gonna put all the video description settings here, everything.
Let me know what pairs you guys are looking at. Let's go. Let's go. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. We're going live hard, guys. Let's go. Let me know what pairs you guys are looking at specifically, and we'll see if we can take a look at that pair together, guys. GU looks like it might pull back to these highs, which is kind of what we've been anticipating. We pulled back to this demand zone, and then we saw a nice push. Not the most ideal. Again, we've had a lot of news today come out, so we just have to be mindful of that, guys. The markets are a little bit unstable at this given time, and we can see that we got a breakout out of this triangle here. Looks like it's retesting these highs, but it might come up even a little bit higher. Excuse me. Similar to what we were seeing here anyways. You can see my analysis anyways. I think because on the higher time frames we're forming some sort of no, we were kind of in this. Yeah, I knew it had to come up a little bit higher, probably retest the highs here. That's why I was looking at buys. It did wick, but yeah, I'm gonna be showing my camera soon, guys, so thank you so much for tuning in. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme, sabes que estoy puesto para que... Let's go, guys. Smash that like button, guys, if you enjoy the live streams.
We're going live in person. I'm going to be showing my face in 2 seconds here, guys. Just finishing up my dinner. Let's go. The hustle doesn't stop. We got Lawrence. Lawrence, welcome, my man. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte aquí hasta. What's good? What's good? Welcome to all of our newest members, guys. I'm literally just gonna finish up here. Gonna clean up here a little bit. I was just having some dinner, so. But you guys know what's good. We don't stop hustling, man. You know. The grind doesn't stop. Getting ready for Mexico, man. Mexico literally next month. Let's get it. We got Lawrence. What's up, Pedro? That's awesome, bro. That's awesome. Same here, man. Same here, bro. Got myself some shawarmas. I like my shawarma wraps. Got the protein. You guys know what's good. Alright. Almost there, guys. Okay. Let's go. Let's get it. You guys know exactly what's good. Oh, I got my mouse all. Alright, this is good. I should do this like. Okay, we're good. We are good, guys. All right. Test. 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Let's go.
And I just gotta pull up the software here. We'll take off this and then I'll reveal my camera, guys. Hope you guys are doing well. Let's go. Let's go. I hope you guys had an amazing trading day, guys. It's been a wild ride today with all the news coming out and stuff. So super excited to have you guys here. If it's your first time here, welcome to the family. My name is Pedro and we do live Forex trading. So welcome. Make yourself at home. Make yourself comfortable. Grab yourself a tea, matcha tea, one of my favorites, whatever. Coffee, whatever you like. And we're just gonna dive in, guys. We're not gonna waste any time. We're just gonna focus on, you know, some of the pairs that we're looking at. I don't know if you guys know, I actually have a video that I was gonna pull out at 12 noon today, but I'm still editing it because I'm a perfectionist, unfortunately, but I'm learning to just push out the content regardless, so that you guys can kind of just take advantage of it and enjoy the content, right? So I've got a video coming out on the AUDUSD trade that we took. On EURUSD, I told you guys about this push here. I told you guys this about literally, I think it was last night or 2 days ago. No, last night on our live stream. This was a free trade. I told you guys, I said the right shoulder here. We were noticing a head and shoulders pattern formation here on EURUSD on the higher time frames. Again, something that, you know, crazy, you know what I mean? But when you see how the market works and all that type of stuff, you're able to scope out these opportunities, these different patterns. And I just had that feeling that it was going to sell off, right? So beautiful trade setup there that went in our favor, over 131 pips, guys. Crazy. My levels were marked off up until like around 88 pips, but just goes to show, guys, if you really kind of stick to your trading plan and understand what we can see in the markets. You know, we saw price kind of struggle to push any higher above these highs. We got a breakup structure here at this previous level support, right? And then we saw a nice clean retest. On that retest, this was our nice entry here, and we saw a nice clean continuation to the downside, guys. Yeah, that's pretty much what I saw there at that given time with EURUSD. But yeah, guys, let me know how you guys doing. How you guys doing? Let's go. We got 6 likes, guys. Can we get it to 10 likes? Let's get it to 10 likes, guys. Hope you guys are doing well. And you know what? I'm going to let our Telegram group know we're live in person, because I know I miss you guys. I know a lot of you guys miss me doing the in-person, so I've been pumping videos and live streams in person as much as I can. So, but yeah. So, I'm just going to let the Telegram group know, and then we'll go from there, guys. Perfect. Awesome. Okay, so let's take a look here. Let's see what we can scope out in the markets. And let's go, guys. If you guys are new, also don't be shy. Introduce yourself, guys, in the chat box below. All the links are there as well, too, guys. You guys know what's good. One sec. Let's see if we have any news tomorrow. I don't think we have any major news tomorrow. So that was yesterday. Today, let's see, tomorrow we got JPY monetary policy, but it's tentative. Okay, so I mean, and then Friday we'll have a bit of news there, some more CAD news. Okay, so that's fine. Let's focus on our current pairs, which is the most important thing. Our top pairs that we like to look at. GU, let's see here with GU. Computer's a little slow today. What's going on? We got Nicholas, all as well. Awesome, my man. Happy to hear that. That's the most important thing. Health with health. Health is wealth, man. As long as you're good. You know what I mean?
life ain't gonna be perfect all the time, but as long as you guys are, you know, overall good, you know what I mean? That's the most important thing. One second here, guys. I just noticed the titles. Just gotta modify this here, guys. Let me know, guys, now that you have me here live in person, let me know if you have any questions for me. Take advantage, guys, that you have me live right now. If you have any questions or whatever the case is, guys, just let me know. Also, if you have any pairs or any doubts that you're looking at or you want me to look over, now's your chance. One second here, guys. I've been wanting to also change up the music, man, but it's so hard with copyright stuff because you have to make sure that it's not copyright, right? So then it flags it. YouTube flagged it and gave me a warning, unfortunately, because it kept the song on replay and it was copyright, but it said it wasn't copyright, and I was using a software specifically that is for non-copyright music. And so anyways, but it is what it is. We got CEO Tony. Let's go. What up? What up? Let's go. Let's get it. Yes, guy. I love the energy. I love the energy. Okay, yeah. So I think I've got everything set up here. Title wise, I was just updating the title. For some reason it was all weird. Oh, should be good now. Should be good. Guys, if you haven't already, go and follow me on Instagram, guys. You can follow me at official Pedro FX on Instagram and TikTok and Twitter, guys. I have all 3 accounts. That's kind of my main thing. But if you want to know where I'm mainly more active, I'm definitely more active on Instagram. Instagram's kind of my thing. I like Instagram mainly. Guys, so here's what I'm going to do. I'm going to start fresh with everything here. I'm going to clear all the charts, even all these different pairs. I think it's just a complete mess right now. So like I said, I don't trade all these pairs here and stuff like that. But I do it mainly for you guys. You know what I mean? So let me know in the chat box below what pairs you personally enjoy trading and the reason why. And that way I can focus on helping you guys out with the pairs that you truly enjoy. And we can kind of go over it together, guys. Guys, we're at 5 likes. Can we get it to 10 likes? Let's go, guys. We got Exarazade say, yo, I watched some of videos. I learned a little strategy with your videos. I'm trying to snipe 4-hour
breakout and confirm on 50 minutes. Thanks, bro. No problem, man. That's the whole point. I want to help you guys out as much as I can. And yeah, guys, like I said, you know, I appreciate all the love. I appreciate all the support I've received these past few months, man. I really am thankful to have each and every one of you guys. You know, it's been a blessing. Our community's growing day by day. Every day I get messages, you know what I mean, from people like yourself, you know what I mean, saying like, Pedro, man, I appreciate the way you explain things, the clarity that you put in your videos, all that type of stuff. So I want you to know that this is a community, and I know I repeat myself over and over, but I say this because community is growing every day, right? I want you to know that this is a community. This is a channel that you can come on and count on, guys, and go watch my videos. I have a saucy video that's going to be coming out. Do you guys want me to drop it tonight? I'm thinking I might just drop it and release it tonight instead of waiting till tomorrow morning. It's on the odd USD trade and what I saw and how I was able to scope out this amazing opportunity. But yeah, anyways, guys, I wanted to just kind of let you know that I appreciate each and every one of you guys. Let's get it. So I was thinking to join you, but I'm trying to learn not paid signals. Yeah, no, and you know what, like it's all a process, right? So I've got a lot of my students that at first they kind of got to see the videos, get a feel of how I trade, how I look at the markets, and then they got into my VIP inner circle, right? The VIP inner circle is there for you, and I really focus on not just giving signals and stuff like that. And I recommend that you don't just get into it just to get in, but also to gain an extensive knowledge of how a trader looks at the market, you know what I mean, on a day-to-day basis, not just kind of getting in and copy paste, but actually understanding why did he call out this trade, you know what I mean? Not just sending out numbers and here you go, stop loss, this. I like to send outlooks. I call them outlooks because it's like a full breakdown of the trade. And I say, guys, this is what I'm looking at. You know what I mean? This is what I think is going to happen when it reaches this level. And then I send out a signal or a trade, or I say, guys, get in. So I do that with all of my students. You know, I've got a couple of my students here, but, sometimes they can't come on here, but whatever. I know that they know how I explain things, right? It's kind of hard for me to share how it looks like, but and then we do live Zoom calls, right? We do twice a month. We do live Zoom calls, which is in itself, it's valuable. So that is exciting as well too. And there's lots of other stuff I share, right? News, any important news that they need to know, all that type of stuff is there. So anyways, guys, your trade is different, bro. More clear than others, for real, bro. Thank you. I appreciate it, my man. I really do. And like, that's what I'm saying. Like, I take things step by step, and I just, I'm thankful because, God is good, man, and he's given me the ability to understand things, and it's all thanks to him, man. Like, we bought our first home. Thanks to God, we got our first home last year here in Canada, and let me tell you, getting a house in Canada is like next to impossible. So we're so thankful for that. He's been great, and he blessed us with that opportunity. And we also paid off some of our stuff too. I invested in Bitcoin, started trading in Bitcoin first. That's really where I got my knowledge, guys. You know what I mean? I really started kind of dabbling in and just like kind of understanding how the markets work. I got originally recruited by a company called Kuvera, which is similar to, I think they're called iGenius now. They're similar to, what do you call the group that they recruit? IML, iMarkets Live. And those are things that, you know what I mean? Like, it's a different thing. It's nothing to do with trading. You know what I mean? They just use trading as a way of investments to reel people in. But in reality, that's not really trading. You're just recruiting people. You know what I mean? And when I got recruited, I was like, thank God I got recruited. I'll be honest with you, because then I would have never figured out Forex, right? But I'm thankful that I got recruited, because then I discovered what Bitcoin was. I discovered what trading was. And then I wouldn't be who I am if it wasn't that process in my life. You know what I mean? So wherever you are in your life, sometimes you're going to have to go through processes and challenges and things that it's not going to make sense to you at first, but then that's going to help you get to where you need to be in the next 2-3 years coming from now. Right. So, but yeah, welcome guys. We're at 10 likes, guys. Can we get it to 15 likes? Also, if you're new, don't be shy. Comment in the chat box. That's what we have it there, guys. It's absolutely free to comment, free to join in the free Telegram group as well too, guys. There's other YouTubers and traders that literally charge. They tell you want to be a part of my Discord, you have to pay for the group chat, this, that. It's absolutely free to join my free Telegram group, guys. I called it Blessed Traders Academy. But yeah, let's dive in, guys. Let's not waste any time. EURUSD. So I'll go over these pairs. If there's any specific pair you'd hope for me to go over, just let me know in the chat box below, guys, and we'll go over it together, okay?
So let's take a look. What are we looking at here? EURUSD. We were seeing that it was kind of stuck in this range. So we got this beautiful push to the upside on the 4-hour time frame. We knew that the overall direction was to the upside. We knew that it was going to come back down, retest this level structure. That's why I highlighted it here. And we got in on a beautiful buy opportunity. Okay, so now we're stuck in this kind of range area. Was maybe anticipating it to come back down. That's fine. That's irrelevant at this point. What we want to do is let's clear the chart, start fresh. Let's go up to the daily. In fact, let's start at the weekly. Let's point out our weekly levels, right? And we want to understand first and foremost key levels and overall direction. Okay, what are the key levels that we see here, and what's the overall direction of the market? Okay, we could see that. Look at my 200 moving average, how it's moving, right? It's kind of like this. When you see the 200 moving average moving like this, okay, more like when price is not over or below, it's just kind of like in between, sometimes above, sometimes below. That means that the market is ranging at this given time, okay? This is kind of like the highs of the range, and you could probably maybe not notice it so well, but over time you will start to see these ranges. And then you'll realize, wow, like that's crazy, right? So take a look at this. Now, how does this look like? The market now looks much more clear, and you can clearly tell that it's just stuck in a range, even on the monthly, right? So even looking here on the monthly, you might be like, Pedro, why are you going so far, man? Like, why do you have to go so high up in the time frame? Well, this is literally what's going to help you level up and get to that point, is because you have to understand the direction. Where are you? Where has the economy been for the euro dollar, right? Where are we against the Japanese yen? You know what I mean? And that's going to really help you get clear understanding as to, okay, you know, we can understand we're at the, for example, I'm going to give a good example here. We can understand that, for example, let's say price was here, right? And none of this area here existed, okay? What are you going to think is going to happen? Most likely, if we know that none of this existed, this highlighted area, and we know that price in the past, when it came to this level of support down here, it always pushed back up. It rejected this level structure and it held it as a demand zone, and price pushed back up, right? So if we knew that we came here and we see this double top on the monthly, guys, you best bet that more often than not, we could see a clear double bottom area here. And let me see if I can replay this here. Okay, look at this clear double bottom. Okay, yes, perfect. My replay is working now, right? So what I saw here at this point, I'm like, well, you know, this is a nice double bottom. We're gonna get a strong push here, and we're gonna retest this level structure, right? And then we're gonna come most likely and retest this neckline. It's that simple, guys. Okay, now if we let this play out, we can see how price will come. And before I actually do it, I'm gonna play this out. Okay, how price came up, gave us strong momentum, probably reject the 20 moving average and continue to go higher, probably retest these highs here, okay? And then see some sort of a continuation to the upside, okay? Let's play this out and see how it went. Obviously, we know how it went, but you guys get the point, okay? We're just going to play it out. Let's do it a little bit quicker here. This is the monthly time frame, by the way. Look at that. Came to that level of support. What's going on at this level of support? We're holding off at this level of support. We respected this level of support, and now we broke these highs. We automatically broke these highs. You best bet that every single month from here, most likely, more often than not, price is going to go to the upside, right? Now we're coming to this area, and this area we could already see some sort of rejection, holding off this level of support, right? And then boom, we got a push. Okay. Anyways, you guys get the point as to what we can see and anticipate, right? Crazy, right? We got Azure says your channel is gonna grow fast. Finally, I find someone to talk about how watch chart, not just signals. Yeah, no, of course, my man. I appreciate it. I really do appreciate that comment, my man. And I appreciate the love and yeah, like trust me, man. Like it's not just about the signals. It's not just about, you know what I mean. Just it's also about the analysis. It's also about understanding why I'm sending something out. You know what I mean? I don't want to send something out if there's no reason behind it, you know what I mean? And you're not going to learn if you're just copying and pasting. I don't agree with that, you know what I mean? So anyways, let's focus. Let's leave this replay. Let's start fresh. Let's focus on current price action. So monthly chart, what are we looking at? We know that we are ranging. Okay, so these levels, we can mark them off. We want to focus on current price action. We don't want to go too much further out. So levels that I see that I could point out and say is for sure, this is a level of structure that price has respected in the past. Okay, these are areas, key levels of structure. Okay, you can see this is another level right there.
that's it for now. Let's focus on this. Those are two major areas, monthly key levels, that I need to worry about. I don't need to worry about anything else because it's going to take months and almost a year or a couple of years for it to come back down or whatever the case is. So let's go back down to weekly, okay? Now, weekly, what are we starting to see here? Well, I mean, there's a lot of different scenarios I could pan out here, right? You could kind of see it forming some sort of a pattern formation here. Maybe left shoulder, head, maybe a right shoulder. Could be. It's not the most cleanest, but it never will be as clean, if that makes sense. But if you realize something here on the weekly, what do we see? We were trending to the upside, creating higher highs, higher lows. And what happened now, guys, on the monthly chart? Please tell me what you're seeing here, guys. What are you seeing that's changing the way my bias on buy opportunities for your JPY? Why am I not looking for buys at this given time? Now, could we see short-term buys? Maybe we might retest these highs. But overall outlook longer term, why do you think I'm looking at sells? Let me know, guys. Let me know. We got Nicholas. Is that breakdown on the 4 hours? No, Nicholas. This is the breakdown on this is on the weekly. Right? So this is on the weekly. So we're understanding that the overall direction is potentially to the downside. We were creating higher highs, higher lows, okay? Pay close attention, guys, because I'm dropping some sauce here, guys, some extra sauce. Right? We got strong push here, and then what happened? Look at this, boom. We are potentially we may see price. Now I'm not saying it's gonna be sells from now on, but we may see price create another leg here and either do one of two things. Come back down, break down below this level structure here. This level is here, okay? And then we may see a continuation to the upside, or come down to this level structure, okay, and go back into a range or break below, right? So if it breaks these lows here, you best bet we're looking for selling opportunities, wait for a pullback and continuation to the downside, okay? What I wouldn't be looking for long-term sells just yet, because I want to focus on we're on the weekly. I want to focus on current price action, which is this area here, right? So could we maybe see another week or two come back up to these highs on your JPY? Very possible. Absolutely. Right? So then my focus on the weekly is here. Then we go down to the daily. What is the daily looking like? Well, again, let's kind of clear the charts and understand, these are levels here that we know, okay? This is the high here. Okay, and we know that we were kind of creating, we could even say, not the most ideal here, but like an upwards kind of channel momentum here. Okay, and what happened here? We kind of have failed to create that higher high. Okay, so now what are we doing? We are now creating a new lower high. Okay, with the possibilities of it coming back down and retesting this level. Could it pull back here? And look at, we got some resistance, potential future level support here, and then come back up to these highs before it goes down lower? Yes, that's what I see right now on the daily. If we go down to the 4 hour, it'll make much more sense, guys, as we go here further, right? It'll make a lot more sense. And if we look at it here, EURUSD is kind of forming some sort of a potential kind of like a wedge pattern formation, okay? You can kind of see it's not the most clear. Again, it never really will be. But again, you can maybe see it's an ascending wedge pattern formation here, right? So we might see short term push to these highs before it goes down lower, okay? Are you guys understanding that? Yes. Let me know. Good. Yes. That's right, Nicholas. You're right. Yes. Are you guys understanding it? Yes? Good? Oh, it's crazy, right? Well, guys, I'm telling you, if you guys are learning, I'm telling you, watch my other videos under my videos tab, because the live streams that I have are usually pretty long. So make sure that you guys go on the videos tab and watch the videos. If you enjoy the videos, leave a comment for me, guys. And also, I appreciate it if you can share my videos, especially like the videos that I have on my video tab, because those videos will help out other people and will help my channel grow. You know what I mean? So yeah, we got Josias. He's also one of my VIP members. Are you understanding that, Josias? Let's go. Azara Zaid, you understanding that, my man? Got it. Nicholas, got it, guys. You guys got it? Good. Okay. Now, obviously, every pair is a little bit different. Every situation is a little bit different. But as you get more and more comfortable,
you guys are going to be understanding things much more clear. Okay, now let's see what's going on here with EURUSD. Yeah, it's an ascending wedge pattern formation, guys. I see it clear as water. So what I think is going to happen for EURUSD, I think it might do something like this, where it might, let's see, because we got support. We got to look at our levels here. We got a heavy support area here, so we might see actually a push to the upside from here, right? And if we reject these highs, then we know more often than not it might come back down here, breaking these lows, retesting it, and a continuation to the downside, like this. Right, and then where could we target? Well, let's go back up to the 4 hour. We would target the bottom end of this wedge right here. Let's delete this so you guys don't get confused here. Okay, and then this would kind of go in confluence, right? So if we touch this point here, it goes in confluence with our upwards trend here on EURUSD on the higher time frames. Look at this, right? Impulsive move, correction, impulsive move, correction, right? Now, we don't know if it's going to come back. Once it comes to this level, it could break it, continue to break it, or maybe create that new higher high, right? So we don't know yet. You guys getting it? Good? Yes. Awesome. Got the wifey there too. Nicholas got it. Awesome. Josias, let's go. Awesome, guys. Guys, we're at 11 likes. Can we get it to 15 likes? Let's get it to 15 likes, guys. Support your boy. I really appreciate it. It does support the channel, guys. And also for all of our newest members that are just tuning in, guys, welcome to La Familia. I'm super excited to have you. Make sure you guys subscribe below, but also make sure your notifications are turned on and click all notifications. You don't want to miss out on any single piece of content, guys. Trust me, I drop heavy gems here, guys. And if you're looking to level up your trading, okay, and you're looking to take your trading to the next level, make sure you guys go check out my VIP Inner Circle. In fact, I just notified all of our members that I'm dropping my, I reduced the price for a limited time only on my VIP lifetime membership. So if you're looking to join in, and I'm telling you, I'm going to encourage, and I think I have something special for my VIP members that are already in VIP. I got a special thing that I'm going to pull out and share with them. But I want them to stay. I want them to be a part of it. It's not just even about paying for the access to the membership, but also I want to see their growth. So I've had already students that have been with me since October last year, since I started the program, and they've stuck around, right? So I want to simplify it for them so that they don't have to be paying on a monthly basis and just get the lifetime membership, and I can help you grow and take your trading to that next level. So I've actually reduced it publicly to all the people in my Blessed Traders Academy, which is the free Telegram group below. Click the link or click the link of the VIP Inner Circle. It'll take you there directly. And I've reduced the price for my lifetime, guys. I'm telling you, if you really want and enjoy the way I explain things, and you really want to take your trading to that next level, I highly suggest you take advantage of it for a limited time. Prices will be going back up, but I've done this to help you guys out as much as possible. But yeah, guys, if you have any questions, let me know. Also, welcome to the newest people that I see a couple more people joining in. Don't be shy, guys. Let me know where you're tuning in from too, guys. Leave down your little flag there, guys. Put your flag there, guys. I'm going to put my little Canada flag there with my Nicaraguan and Colombian flag there. Let's go. Let's go. Let's get it, guys. Let's get it. Let's go. No worries, guys. We got Josias. I will be getting lifetime in like 2 to 3 weeks from now. Awesome, Josias. Look forward to seeing you in the entire journey. I look forward to helping you grow. We got XRZ. I'm going to join soon. Just need to get a little more money. No worries, my man. No worries. No pressure at all. I'm here to help, man. Let's get it. I'm just trying to find my flag here if I can. It's hard on the computer. I prefer the iPhone. It's just easier. Jeez. Oh, it doesn't let me. No, there should be flags here, guys. No. I guess not.
I guess from the iPhone you can do it, but you can't do it from the computer. That's kind of weird. And there's Super Chat too, guys. Check that out too. So Super Chat, if you want to support the channel, you can. So there's like cool little stickers you can get in this chat that you can share. So make sure you guys go check that out as well. But yeah, that's pretty much it, guys. Let's take a look at further stuff, and we'll go from there. Okay, so let's focus on, take a look at that, see how it broke over this level. That's crazy. Okay, and again, these are pairs that I, guys, by the way, these are pairs that I usually don't trade, but we'll leave this and we'll reference back to this. Okay, so let's take a look at NZD/USD. What's going on here? Let's go. Okay, and let's see what we got. Okay, and we got some comments here. I just joined, but there's a lot more analysis than it is signals, which is great because I'm trying to understand how the market works. Josias, you've got it right, my man. Honestly, and that's the thing. That's where the value is. And trust me, you're gonna love, Josias, you're gonna love the live Zoom calls that I'm gonna do in person. So keep an eye out on that in the group chat, in the broadcast channel. I'm gonna let you guys know when the next one is. And we do 2 a month, and sometimes I even surprise you guys and we do up to 3. And as it grows, then you know what I mean, I'm gonna have to pay for a bigger Zoom because their VIP right now are about like 14 students right now. So and that's the goal. I'm telling you, if I could be genuine and upfront, don't do the signal stuff, guys. The only reason why I do the inner circle, and yes, there's signals, but it's for you guys to learn, you know what I mean? And that's really what's gonna help you. The analysis aspect is gonna help you grow as a trader so that you can do it on your own. Let's go. Nice trying to understand charts about signals. Me too. Let's go. Pedro, I didn't hear you trade USD CAD. I sometimes, if I see the opportunity, I do, but I do USD JPY, bro. I prefer USD JPY personally, but I know USD CAD is a good trade to, a good pair to start off. Welcome, guys. We're at 13 pips. Welcome to the newest members. I see a couple new members joining in. Welcome to La Familia. Make sure you guys turn on your notifications, guys. Let's go. Okay, what are we looking at here, guys? I need to get some of my water, man. I drink a lot of water. Okay, so let's go back. So we were looking at our Euro JPY. We're gonna go down the list, okay, guys, which is quite a bit, so don't worry, we got lots of time. We're gonna go down the list here. So NZD USD, okay, I won't be able to stay too long, but I'm here, so take advantage that I'm here now, because I gotta upload the video, guys. I gotta finish editing the video for you guys, and then I'm gonna upload it. I'm gonna upload it tonight. Okay, so NZD USD, what are we looking at? NZD USD, let's see, let's go back up. Let's do the weekly analysis, and let's see where we're at. So we can see that we rejected this level. Okay, so this is a weekly level. You can see that price respected this level structure. Okay, and let's see, we got, this could also be an area, okay, because there's a lot of, you can see a lot of traffic there. It could bounce off from here, so keep that in mind too. Another level I'm looking at is obviously this lower end right there. So that's it. Okay, let's go back down. Daily, what are we looking at daily here? So it seems like we might hold off at this level. We might hold this level of support. We are oversold here on the daily. So that's quite significant. 4 hour oversold, really oversold here. So we are, however, still in a downward trend, right? So we may see a bounce. Depending on the bounce, we have to see it break these highs here first. See the 4 hour here. So what I think could happen is one of two things here, guys. Either we get some sort of a wedge pattern formation form here, or a potential bearish flag. Could be a possibility. So keep that in mind. There's two scenarios here, right? Because this bearish flag is kind of holding off at the resistance area here. You can see it very clear. So just keep that in mind, that we may see it come back up to these highs. If we get a rejection of these highs here, then we may see another retest of these lows, maybe potentially even breaking down lower. Right, so yeah, because we are technically, even here on the 4 hour, we're, you see my 200 moving average, we're trading below it, right? Price is below the 200 moving average.
Even the daily price is now pushing below, so I can't be looking for buys at this point because we understand that the overall sentiment is to the downside. Even if we broke above, we're kind of failing to hold this level. This level is quite significant, so we just need to understand that it's not just going to bounce back that easy. It might take a couple days for it to really kind of, you know, range in this lower end area here, range a little bit before it goes higher. I think I messed up the my analysis there, guys. Sorry. Yeah, I did. Something like that. If it breaks below that area. If it doesn't, then it's just going to range, okay? So that's all I have for now. Yeah, downtrend. Exactly. So that's all I have there for now. Let's go on. Let's move on to... And then, I mean, you know, because we know that it's ranging, even if we go on the 15, again, you can maybe look for potential buy setups if you want, right? Like this is, look at this right here. Look at this. This looks like a nice wedge right here. Look at this. So let me clear the charts because this is too choppy for you guys to understand what I'm talking about. Look at this here, right? We're creating higher lows, okay? And then look at this. This is a wedge pattern formation, right? So this could come back up to these highs here. It could do a similar move down here, okay? This right there. And we might see a push to the upside. That's about 14 pips. That's nothing though. See what I mean? Because it's on the 15-minute time frame. So that's why I didn't even narrow it down to the 15 or 30 because I don't see any trades at this given time for this pair. NZD CAD, similar concept. Again, we had a nice push to the downside. Daily, where are we? So we've kind of broken below here. Okay. I feel like we may come back up maybe to these highs possibly before it goes down lower, right? So just keep that in mind. It's kind of still in this kind of downwards channel, but we are trading above the 200 moving average on the higher time frame. So we may come, we're still looking for potential sells because we may come back down to the support level right down here, right? So keep that in mind there. Yeah. Might come back up to these highs and then reject it. So pretty much what I have with my analysis here, right? Where it came back up, melted, and then it's right now it's just kind of retesting these highs once more before it potentially creates another push to the downside. Let's go, let's go. All right. Guys, we're at 13 likes. Let's get it to 15, guys. Let's go. Okay, let's move on. Odd JPY. What's going on with Odd JPY here? Sell stops below this level structure. Then I said maybe if we break back in, because we broke back in. We broke back in, right? So we broke below this level structure. However, when we did the retest, I was saying there could be a possibility it comes back up higher and then it comes down lower. I don't really trade these pairs as often, so I don't know. I don't know what happens here. So we were in this upwards channel, failed to create a higher high, broke below. I think it's going to go lower, guys. I really think it's going to continue to go down lower. Oh, yeah. Odd JPY for sure. Look at this. It's so clear. Clear as water.
So short term, even on the daily, we may see it come back up. Okay, like retest this level here before it goes down lower for GBPJPY. I'm gonna leave that there. We can reference back. Yeah. Okay, so we got Josiah says, can you do a quick explanation as to why a lot of them went down so bad? So a lot of them went down because basically what happened is the dollar gained strength, right? So when the dollar gains strength, a lot of these pairs, okay, are correlated. So for example, if the British pound gains strength, right, or the dollar gains strength, then the British pound weakens in this case, right? So if the dollar weakens, then we know that British pound, we're looking for potential buys. Okay, that's why. That's literally the simple explanation to it. That's why we had all this melt here, because that's when the dollar gained strength, right? We saw this push here on the dollar right here. Right, and you can see my analysis. I knew it was going to come to the downside, and I still feel it's going to pull back at some point. Both scenarios, right? It's coming to that level, might just push. I think it's going to melt from here. If that's the case and it melts, then we're looking at gold buys from this level here. You can kind of see gold's already kind of setting up for buys. Let's go. We got Jason. Jason in the house. Welcome. Let's go, my man. Let's get it. We got... Guys, we're at 13 likes. Let's get it. Let's go. We could do 15. Let's go. Let's get it to 15 likes, guys. We got Zura Zaid. What's good, bro? What's good? Got my mammoth mug. Let's go. Yeah, so that's kind of that's how we see these opportunities, guys. Are you guys understanding that? I hope you guys understood that explanation there. Right? So, for example, look at this. For example, what are we seeing here? GU, right? GU gaining strength. I'm looking at GU buys from here. Technically, we could buy GU at this point here. From here, clearing the charts. I could see GU continue to go higher. Obviously, we have to kind of go with our trading plan here. Lots of rejection. We're finally kind of breaking above here, this area. And the dollar's probably weakening. Yeah, it's getting weaker. Right? Probably fall from here. See the dollar come down to this area here. Then that would give us some room to the upside for GU. $78 pips. 20 pip stop. As long as the dollar as long as the dollar loses its strength, that's what's going to happen. Again, obviously, I recommend you guys always manage your risk, right? Don't just get in impulsively or overtrade. Yeah, we'll leave this. We'll see what happens.
If you guys want, you can. Just manage your risk though, okay? So like lower lot size. If you guys want to enter on GU. Okay? But lower lot size, guys. Quick in and out. We're risking only 20 pips, okay? You can enter now if you want, or if you already did. Just manage your risk. Then we'll move our stop loss to entry. And we'll go from there. Got Jason. Let's go. AudioC looking like buys. What's your view? Yeah. I know AudioC is looking like buys for sure. But I wouldn't enter yet. I don't see an entry just yet. Yeah, I wouldn't enter just yet because it's probably going to range for a bit more. It's got this heavy resistance area here. So I wouldn't enter AudioC yet, no. GU is looking good for now. Yay, we're up 3 pips. Let's go. Guys, we're at 14 likes. Let's get it to 20 likes. Let's go, guys. Let's get it. Welcome to all of our newest members as well, guys. I see a couple new members joining, subscribing. Welcome to the family. Welcome to La Familia, guys. Make sure your notifications are turned on, okay? That way you don't miss out on any piece of content or whenever I'm live. And guys, if you're new, because I noticed a couple more people subscribing. If you're new, make sure you introduce yourself as well in the chat box. Don't be shy. Let me know where you're tuning in from, what country. And make sure you also click the link and join our free Telegram group, guys. Blessed Traders Academy. It's absolutely free to join. Make sure you guys join in on that as well. I'm excited. I'm excited for the new video I'm pulling out tonight. So keep an eye out on that as well. And the only way you're going to get notified on the new video I'm pulling out is if you have your notifications turned on, guys. Links are there for free Telegram group and also recommended broker. I get people reach out to me almost every other day asking me about it. So there's a link. There's a sign up bonus with my link as well too, guys. So take advantage of that. And yes, they're regulated. Which is important. We're in profits, guys. Let's go. Yes, guys, we're at 15 likes. Let's get it to 20. Let's go. We got 18 people here live. Come on, guys. Support your boy. I come on live here for you guys. I don't charge you guys anything for these live streams. Appreciate the support, guys. I really do. You guys have been amazing. Very supportive. Okay. What country are you living in now, Pedro? I'm in Canada, my man. In Canada, close to Toronto. I'm east end of Toronto. Yes, sir. Toronto, Canada. Okay, let's continue on with our little while we kind of let this thing do its thing and we wait for the dollar to drop. Let's look at some other pairs. And in fact, before we look at other pairs, I don't know why. Let me see here. Alerts, one sec.
Sorry guys, I'm just testing my alert box. It should be showing up. One sec. Should be. Let's try that again. There we go. There's my little dinosaur. Yay. Okay, should be good now. Okay. Yeah, so guys, we're in this trade here. So let me know who got into that GU trade. Let me know in the chat box below if you guys got in. I think the dollar here is, once we get some of the weakness there, we should see a push to the upside. Yeah. Okay, let's move on. Let's focus on, so let's start fresh with GJ here. Ooh. GJ's already pushing back too. I saw that too. I was like, should I get back in? I was like, nah. But I saw that too. I was like, you know what? It's coming back up here. Push back up. We got on the sells this morning. And I'm like, maybe we can re-enter. But sometimes you gotta see. Yes, guys, we're at 18 likes. Beautiful. Let's get it to 20. We're so close. Let's get it to 20 likes. Okay. Guys, check your idiot. Let's go. Yes, me. One lot. Okay, perfect. Nice. Just manage your risk though, guys, okay? Remember, you always want to manage your risk. Let's clear the charts here. So ooh, this looks like a nice, it might be pushing to the upside soon. Potentially breaking these highs here. You may see a push for GBP odd. Yeah, there's two scenarios here really. I could see price coming up, either breaking up, retest, continue to go higher, or fails to create the higher high. It already failed to create the higher high, but fails to create another high, and then we see a break. It's kind of like a crucial point there.
we'll come back. Yeah, EURUSD was where we had that nice sell that went in our favor, the right shoulder. Beautiful trade setup that we did. What are we looking at now? Might be retesting the neckline here. Could be. If we'll look for sells below this level structure for sure. So we want to see a stronger momentum, even though we broke below. I want to see a strong momentum push to the downside, but I think it's gonna pull back for sure. It's gonna pull back to the upside. But EURUSD is just ranging right now, so I don't really see anything. I don't see anything at this given time. Let's go, let's go. So yeah, I don't see anything for EURUSD. AUDUSD, I don't think it's going to the upside right now at this given time. You could already see some sort of rejection, see? Because this is that area that I'm seeing right now for AUDUSD. Similar to with GU, except GUSC, it pulling back, but potentially going higher. But it depends on the dollar, guys. The dollar is really what's gonna mess up. The dollar has been crazy today, and Canadian dollar too. But you could see that we are gonna see, even with the 4-hour time frame, you can see that push to the upside. I'm in this now, by the way. I'm in this GU trade. I did 2 full lots, so just let it ride, let it do its thing. It's already retested this level. Manage your risk. Lots of rejection here, but we broke above it and we're kind of retesting this area here. Okay, guys, so if we come back down to this lower end and we kind of go halfway through our stop loss, we're at 20 pips right now, then we just manage our risk and get out. It is what it is. But I'm gonna hold. I'm gonna hold it for now. Yeah, I'm gonna hold it for now. Just let it do its thing. Yeah, probably for Tokyo, it's going to pull back a little bit and then go back up higher. We've already kind of broken above this area here. Okay, let's move on. Let's let it ride. I'm in this trade too, so we'll see what happens. AUDUSD, same thing. It's pushing to the downside. USD/JPY, let's see what's going on here. Let me move out the sessions. So yeah, see USD/JPY is melting from here. Do we have some news? Yeah, I think we do have some news here, guys. That's probably why. What's going on here? March 8th. Oh yeah, we have some JPY news. No, we had some JPY news. We have some British pound news, but it's not that, like, it's not enough to know. But look at this, USD/JPY is breaking this level structure here. We held that level support. What's going on here? We might see it come down.
Sorry guys, we're just gonna move that out of the way there. Let's go. Let's go, let's go. Got a couple comments there. You have a better indicator, ICT, kill zones, trade nader. Jizuki, let's go. Message retracted. Let's go, bro. Let's go. Okay. Seems like USD JPY, we may see a push to the downside from here, guys. Possibly. See that? It's a resistance area here, so we may be finally getting a push. Some sort of a retracement. That's what I see here. A short-term retracement. If this closes bearish, I'm going to see a nice clean continuation. Maybe, and especially once it breaks these lows here at around 135, 475, I'm going to see it come down all the way down here. Maybe, yeah, around there. Yeah. Oh yeah, once we close, if we close like this, we're getting a strong momentum. Let's close below here. Wait for a retest and see a continuation. Probably target these lows here first. Let's focus on those lows first. Because this is the 4-hour time frame, so we look for a better entry. Smaller time frame. Needs to break this low first though. Because it's probably going to come down and then bounce back up like I have it here. Once it breaks or closes below, then we look for a retest. GJ falling, let's go. Yeah, GJ's falling crazy. GU is gonna go probably up from here, probably. We'll see. But GJ, what's going on with GJ? Yeah, GJ is falling nicely, man. And I saw it too. That was the one thing I saw it, but it's sometimes it's like it's see, this is another important thing, guys. I'll let you guys know. Focus on one, like probably 2 to 3 pairs max. When you start focusing on so many pairs, you miss out on so many opportunities. I've seen so many opportunities. You guys have seen it. And literally like you miss out, right? Because you're focusing so much on so many things going on at once. You're like, damn, I missed out on this one. And then I find this happen all the time. I'm like, oh my gosh, man, like so many trade opportunities that I've seen, that I've caught, and then I miss out because there's just too much to manage, right? So just focus on only like 2 to 3 tops. We got you. Sorry guys, just got my sister here texting me. Let's go. What the stop price you see? I'm in GJ at top selling. Nice. 161 will back to. Sorry, secret idiot. I don't understand, my man. Like, where do you think it'll go? Like, how far it'll go? 161, 715. Let's take a look, my man. That's it. 161, 715. I wouldn't hold it. I would take profits at this time. I wouldn't hold through with it. No, because
what's happening now is that, yes, we broke the structure again, right? So clearly we're kind of just in this kind of like downwards channel, to be more clear, I guess you could say, right? You can see here the highs and the lows. We're creating lower highs and lower lows, right? Or higher lows and lower lows, right? But we're at the mid range, right? So what's going to happen with GJ, and I'm going to clear the charts. Okay, frick, screw it. I'm just going to clear the charts. And because I don't want to lose my little purple thingy that I use here for you guys when I do the live streams. Where are we, guys? Where are we here? Let's go. Okay, we'll copy this too. Put that back in there. Paste. Done. Okay, let's go back to our pair here. Yeah, so I'm going to clear the charts now so you guys could see. So GJ, we got one of our members asking us here essentially what we could anticipate. My price sell at 162,430. Yeah, that's good. Yeah, you sold there, double top, beautiful. Yeah, broke the neckline. Nice. It's gonna pull back 100%. It's gonna pull back, so I would take your profits right now, my man. I wouldn't hold on to it. Or what I would do, or because you never know, it could go down lower to this lower area, but what I would do is I would take partial profits or 60% of the profits and then let the rest run, because more often than not what it's going to do is going to pull back, create a huge wick, come back up to this neckline area here, okay, and then continue to go and retest this lower end here. You can write it out if you want. It's totally up to you what you want to do. But what I see here GJ doing at this point is potentially coming back up to these highs. If we get a clean rejection, let me pull my fib here. Obviously, we don't know if this is the low, right? From the highs to the lows. Let's say, assuming that's the lows, we got our 0.618. This is our golden zone level. I can see price reject this level structure. And look at this, 0.618 exactly to the T at 161,752. Okay. You guys understanding that? Yes. Good. Good. Let me know if you guys are understanding that. We got Jizuki for you, what's better pairs? To be honest with you, my man, it's a personal preference. I don't really have a specific. I would say gold is a hard. It's hard to trade at first, but once you kind of understand how gold works and you master it, then like it's hard. It's hard because gold will humble you, man. You know what I mean? But I trade gold and I like to trade it because of the volatility. But I really like trading, for example, EURUSD. I like trading, for example, GJ. Although GJ is starting out is hard. There's a lot of volume on GJ. USD/JPY, EURUSD, those are kind of my favorite pairs that I like to trade. GU, I like GU a lot. I've made some cake with GU and AUD/USD. AUD/USD is a nice pair to trade. And some people say USD CAD. I trade it if I see an opportunity, but USD CAD, it's a personal preference. Like you gotta like the, like, you know what I mean? You get used to how the pair moves, right? Some pairs create a lot of wicks and all that type of stuff. Some pairs move more volatile. Some pairs range more. You know what I mean? Where they're just stuck ranging more. So you know, some people really like USD CAD. They say that USD CAD's an easier pair to trade. I haven't found that the case to be. I haven't found that to be the case, you know what I mean? Where it's like an easy pair, like it's there, you know? But when you're starting out, I recommend CAD/JPY. Some people like CAD/JPY. Some people like odd CAD too. But when you're starting out, try to avoid pairs that have anything with USD. So, if you can do like, you know, I don't know, odd CAD or like, you know what I mean? Because then the volatility won't be as bad. We got security, just closed it, more than $300 USD. Let's go. Yes, my man. Let's go. We in profits nicely. Let's go. Let's get it, man. That's a win. That's the most important thing. It's a win. Okay, guys, we're stuck at 18. Let's get it to 20 likes, guys. Let's go. Welcome to all of our newest members as well too. Welcome. I see a couple more people joining in, a couple new members. Make sure you guys turn on your notifications. Click all notifications, guys. You don't want to miss out.
Yesterday, Powell, I shorted 2K USD. Nice, bro. I love the emojis too. You're killing it with the emojis. You're killing it with the emojis. That's sick. Okay, so let's kind of continue on and see what's going on, guys, here. So yeah, that's what I see. GJ, Euro USD, same thing. It's just kind of ranging here. Euro GPY, NZD, odd JPY. What's going on here? Clear the charts. Go up the daily. Okay. 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 See a lot of selling pressure at this given time. I could see it continue to go down lower. Probably down to these lows down here. Yeah, looking at RJPY sells is the 4-hour time frame. We've broken below this level structure here. Let's do this 20. Let's see. No, one sec. Yeah, we got a cross here. So I want to see this candle close below that level, and we can anticipate a continuation to the downside. Clean continuation to the downside for sure. Welcome, guys. Welcome to all the newest members, guys, that are just joining in. Don't be shy. Introduce yourself, guys. Let me know where you're tuning in from, what country you're joining in from, guys. And welcome to La Familia. I'm excited to have you guys here. Let's get it. Let's go. Let's go. Okay. So we'll come back to that as well. Let's see here. Oil, what's going on with oil here? Personally don't trade oil, but doesn't hurt to look. Let's go up here to the 4-hour. Look at that. So we were at these highs for oil. And then look, it pushed back down here on the 4-hour time frame all the way down here. We could see it maybe I could see it pull back a little bit before it goes down lower. I could see it maybe come back up to these highs here. No, right here. Around there.
You guys are quiet. Let's see here. Oh yeah. In a range too. All right. Joe says, let's go. Chica dollar is strong. Soft Asia, yeah, that's right. That's right, bro. You got it. So what I could see maybe here would be rejected these highs here. Could see it coming back down to the supply demand zone here. And then if that is the case, let's go down to the 4-hour time frame. Yes. Especially once we break these lows. These lows right here, guys. Pay attention. We're going to look. This candle wanted to close bearish. Wait for the retest. Okay, wait for the retest. Retest. And look for sells, target the lows here. Excuse me. Yeah, 132 pips. And let's see, even re-risk 25 pips. It's a good sell opportunity if we close below it. Want to see this 4-hour candle close below, even the 1 hour if possible to close below. Look for good sell opportunities on GBPJPY. Oh, it's crazy wicky here. Yeah, that looks good there. Okay, let's move on. Let's see here. So we got a breakout above on Euro GBP. Remember I was telling you guys we were kind of looking for Euro GBP to continue to go higher. So it was funny enough, I was kind of looking at this pattern form here. I don't know if it was on the 1 hour time frame. Like inverted head and shoulders. Yeah, that happened. Look at this. Inverted head and shoulders. Typically that usually happens at the bottom of a downwards trend. We did kind of have like a downwards trend here, but it did kind of end up panning out in that direction. We broke the neckline, and it seems like we retested it lightly, and then we pushed up higher, exactly as anticipated. But let's see. Yeah, so it's holding this level of support right now, but we're kind of stuck in this kind of range. Yeah, it's just ranging at this given time. 4 hour.
Bigger picture daily, we can see, look, this nice upwards trend. Upwards range area. Welcome, 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 guys, to all the new members that are just joining in here with us, joining us. Let's go. Smash that like button, guys, if you guys enjoy these streams. We're at 19 likes, guys. Let's get it to 20. We're so close. Let's get it to 20 likes. Let's take a look at GBPJPY now. I like my little lightning thingy. I'm going to copy that. GBPJPY. Let's see here, guys. NZD JPY is going to look good, but let's focus on GBPJPY. Let's clear their charts. I think we have lots of room to I think where we're at right now, we still have lots of room to the downside, like short term, but like even to these lows here, you could see this is a target area, this area here, which would be exactly here on the left hand, on the right hand side. I still feel like it could touch these lows here before it maybe continues to go higher. So let's go down to the daily here. Let's see on the daily, it does make sense that the 200 would be above price, so it could give us an indication that, yeah, you know what, we may be seeing that other leg to the downside, as long as it, you know, breaks below this level here, because we've got a strong level structure here, right? So we need to break this level structure. If we break it, we're definitely looking for a continuation to the downside. If we narrow that down to the 4-hour time frame, let's see here, GBPJPY, we are kind of in a little bit of a range here, right? So we want to see some sort of a breakout, right? Highs of the range, lows of the range down here. We want to see some sort of a potential breakout from here. So I would say, depending on what happens, right? We may break out to the upside, but I think that overall longer term, we're looking at maybe price retesting these lows. So I want to see a strong momentum with closure. Then that will be a strong indication that I may be looking for a push to the downside. Pedro, that's indicator is just a 1 RSI indicator, or have something you like? Sorry, my man. What's the question? What's the question? It says, Pedro, that indicator is just a 1 RSI indicator, or have something else like? Yeah, no. So it's a special RSI. I think Lux Algo create. Yeah, it's Lux Algo. So you guys can get it. It's free. But yeah, it's got other stuff. It's got other indicators. I really, honestly, I just use the RSI, but I really like the Lux Algo, like the brand or whatever, the people that make it, I just like how they make their indicators, or for example, the session indicator where it helps me with the sessions. I really like that type of stuff, right? So, the way they do for example, the sessions, it's very clean, right? If you go down to the 15-minute, it's clean, not like other sessions where it shows you like all the lines everywhere. It just kind of looks choppy. This
is very well structured, right? And this is Lux Algo as well, right? So it tells you also too, look, we got Tokyo, Sydney. These are active sessions that we're in, right? So it keeps you kind of up to date. It's just cleaner. Again, it's one of their, like, not indicators. It's not an indicator. It's just a session thing, but it just shows you, okay, London mixes in here with New York session. So you know that literally when New York started, boom, we had the melt, right, on GBPJPY. Like if we look here, so what do we have here? Look, right off the bat, just from looking at current price, look at this beautiful trade setup. Look, we got here, left shoulder, head, right shoulder, and bam, we broke below the neckline. We retested the neckline literally at, what time was this? 7:30 a.m. Boom, 8 a.m. Boom, melted all of New York. So what was I gonna say? Yeah, no, it's really nice to see the sessions and stuff like this. So that's why I use this one for the sessions. And the RSI, I know it looks kind of weird and it's got all these other stuff. The only thing I really, I sometimes maybe use is like the overbought and oversold, but again, it's just an added confluence. It's not something that you know what I mean, like whatever, right? It's not something that's just, it's personal, right? I show you guys have seen how I showed you everything. I show you guys price action, market structure, what I've learned over time, right? It's taken me 6 years to get to what the knowledge that I have, right? And I still have so much more where I want to get. Yeah, it's a weird one, but guys, go check it out. Lux Algo, it's free. I want you guys to take advantage too, right? So Lux Algo, and then they have like paid ones, but I don't know who the person is who made it, but check it out, guys. Look at all these other ones. The ones that I like and I recommend for you guys, because you guys are part of the family. So I want to make sure you guys get the sauce. You know what I mean? I want to make sure you guys get the juicy stuff. So these are all my favorites here that you guys can kind of copy if you want. Okay, all these ones are, and you can literally search it under TradingView. I've got a pro account. It really doesn't matter. Like you can have a free one. It doesn't matter. But just go to indicators. I think there's a limit of how many indicators you have with the free version of TradingView. Yeah, just go play with that, guys. But the top ones I like is the sessions. So go sessions, search sessions, right? And then look for the Lux Algo one. It'll say Lux Algo, okay? And then the other one I like is the RSI from Lux Algo. So RSI right there, RSI multi-strength. Multi-length, Lux Algo. Those are the two I use, really. And then the other ones that you see, like these, the moving averages, those lines, those are just like, you literally go on indicators. That one's not Lux Algo, and you just put moving averages. And then you just put it there. Boom. Click on that, and then you click on whichever one you're looking for. Let's go. We got GJ coming retest. Yes, let's get it. CEO Tony, let's go. The value, let's get those likes up. Yes, guys, let's get those likes up, guys. Let's get it to 25 likes. Thank you so much, Tony. I appreciate the love, my man. I really do. Secret Idiot, let's go, my man. I love the name. We got the heart emojis. Let's get it, my man. It's all love. You guys know. Let's get it. We're all a team. We're a family here. And I appreciate you guys. I really do. Okay, so yeah, I mean, look at that. That was a nice head and shoulders. Broke, retested. Yeah. So it seems like GBPJPY, I don't think the way it's looking right now, even on the 1 hour time frame, I don't think it's going to push down lower. It really depends on what ends up happening with this candle. This 4 hour candle. Even the 1 hour, I would want to see that 1 hour start closing bearish here. If it closes below this wick here, then we may be looking for nice sells. Otherwise, I think it's maybe going to come back up to these highs, guys. I don't see anything at this given time. And see, that's the thing. Another thing I want you guys to know, and I'm sure you guys already know, you know, when it comes to trading, it takes like patience too, right, guys? You know what I mean? Like there's going to be losses. Losses are part of trading. You know what I mean? I know that when you first start out, you're very eager to get in and you're very eager to see results right away. But trust me, you know, it takes time and you need to really be patient, and you just focus on highest probable setups. Quality over quantity, I always say that. That's really what you want to focus on. 100%. Less is more. All right, guys. Guys,
Guys, we're at 19. We're stuck at 19. What's going on? What's going on? Let's get it to 20. Let's get it to 20 likes. Okay, what's going on with OddCAD here, guys? OddCAD. So OddCAD, let's go up to the higher time frame here. Let's see. Let's clear the charts. Start fresh. So we can see that the overall kind of direction has been to the downside. It's just pretty obvious, pretty evident. However, it seems like we are kind of retesting this level. We broke and closed below on the daily. So what I want to see is a rejection of these highs here now. So for the daily, so we know that we've rejected this level. Let's actually go back up to the daily here for a second, just to mark off our levels here. So once we kind of, if we break below these lows, if it comes back down, retest this level, we can definitely look for sell opportunities, continuation of sells. Yeah, for sure. And we could kind of target, like, for example, TP1 would be kind of like this lower end here and further on. Sorry, not TP1, but this is the daily. But you guys got the point. These areas that we can kind of target. So we are coming back down. We closed below. So for this 4-hour candle closed below bearish. Okay. And we also have this super, super heavy wick. Look at that huge wick right there. That is indicating that the bears are in control, and they didn't allow the bulls to push price higher or close and continue to go higher. So, and we also have a double top here. We had strong momentum. We've been creating lower highs and lower lows. Okay, so we can clearly see that, you know, the overall direction here is to the downside. Okay, we could see the bearish pressure. Okay. Are you guys understanding that so far? Please let me know if you guys are understanding that explanation. Give me a thumbs up if you guys are understanding that explanation, guys. Okay. Okay. So, yeah, so that's one point there. So then if we know that potentially we break below here and we continue to reject this area here, let's see. Let's pull my fib from this area high to this low. That's our 0.618 level structure. Even this push here, I mean, we could maybe create a wick here, but that's already rejecting our 0.618. Yeah. Yeah, that's a level there for sure. Right there. To the T at 618. You got support, resistance, resistance. Yeah, this is another nice potential sell opportunity if we reject these highs here on the 4-hour. We could start looking for potential sells here, guys. Let's pull my 20 and my 50. Where are we here? So we got a little cross there. Let's go on the 15. Yeah, we're rejecting the 200, which is the most important here in this case. But I could see a potential continuation to the downside. We might come back up and retest these highs, guys, so just be cautious of that, right? We might come back up and retest these highs. All right, guys, I think that is all for now. We've cut a lot of pairs that we covered. Lots of pairs that we covered together. I'm going to leave this here on USD JPY, okay? And if you guys have any questions, feel free to leave it in the chat box below, okay? And I will keep you guys in the loop. If there's anything, make sure your notifications are turned on so you don't miss out on any single live stream. I'm going to leave my charts here and share it. But again, if you guys want to have like more in-depth analysis,
and signals, and also take advantage of the knowledge I share in my inner circle. You guys know where to find it. I've discounted, like I said, I've discounted my lifetime, and I also have a special pricing for my VIP students on the lifetime membership, which I'm going to be sharing with them tonight. I have to leave you guys right now because I do have to finish editing the video that I'm going to be uploading tonight for you guys too. So I might surprise you again. I might come pre-London. I don't know. I might come pre-London tonight. But either way, I'm going to be sharing the charts here on the USD JPY. But if you want to take advantage and join in VIP, go check out the link there to join in, guys, in the chat box below. Okay, I've got the link there for also my broker, which I recommend them. Really good customer service from Australia, and they are regulated. Okay, thank you so much, guys. We got Jessica. Thank you so much, bro. Good night. Thanks, bro. Appreciate it, my man. Much love. Thank you, guys. We got security. What stop loss did we put? I think it was a 20 pip stop. Let's take a look. It was a 20 pip stop, if I'm not wrong. Yeah, 20 pip stop. We're holding off at that level support. I'm still in it right now. I'm like around the 200. I think it might bounce from this area here. We'll see. We'll see what happens. Yeah, we'll see what happens. Oh, so right now we'd be about 8 pips negative. So yeah, we'll see what happens because it seems like it's holding off at this level, and then it could go higher. So, okay, but I would do 20 pips, guys. Keep it nice and tight. Don't go further. You know what I mean? Because then you're now, if you, let's say it comes down to this lower end here, you're now 40 pips. You don't want to do 40 pips. You want to manage your risk, right? You say, okay, you know what? 15 pips, or, you know, I'll do 20 just because it, you know, might wick it out or whatever. But I'd say 20 pips is fine, which levels it out at 18.3326. Yeah, the dollar, that's the thing. The dollar's, you know, see how it's kind of pushing here, but it's fighting back. Dollar strength right now. We'll see. We'll see what happens, guys. No problem, guys. No problem. Anytime, guys. Love you all. I appreciate all the support, and I appreciate every single share, guys. If you guys could do me a huge solid and grab this live stream or grab one of my latest videos that I have in the videos tab and share it on your social media and smash that like button for me. I really do appreciate it. Every like, every comment, guys, it just helps me. And the more the YouTube channel grows, the more our community grows, and the more I can really focus 120%, 1,000% on creating these live streams and doing the live streams like full time. You know what I mean? Because that's my goal. I'd love to be able to help you guys, you know, fully immersed in everything. Because it does require a lot of work. It requires a lot of effort on the back end. You know what I mean? All the softwares, the subscriptions I have to pay, all that type of stuff. There's a lot of stuff behind the scenes that you guys don't see to be able to upkeep the channel. So either way, guys, I appreciate you guys, and I will leave this chart on here. Let's say I just leave it on. Probably, I know a lot of you guys like gold. What do you guys think? See, gold's not really moving much right now, so I would say like USD JPY, GU. I might come back up for the pre-London session, but even with GU, I don't know. What do you guys think? Look at GJ, it's pulling back. Oh shoot, GJ pulled back heavily. Let's leave it on GJ. Let's see what happens there on GJ too. Pulled back. Look, exactly at our 0.618 level, exactly as anticipated there. So we could see maybe a continuation to the downside. As long as we reject this level of structure, we're looking for sells from here, guys. This is our golden zone. So we might see one or two more candles up here, and then we want to see a rejection. If we get a rejection in a bearish candle formation, we look for sells. We look for sells. All right, guys. And then, like I said, I might surprise you guys later tonight. We'll see. We'll see. And if you have any questions, guys, just feel free to leave it in the chat box.
So guys, we got Jasuki. You got a question, my man? Feel free to stay on the charts, okay? So I will be updating it from my phone, even though I won't be at my desk. I will be updating it from my phone because I will be editing the video right now, okay, guys? And then, like I said, I might surprise you later tonight. We'll see. Yeah, so basically the reason why I did this top here is because this was where the impulsive move was from. Now, I see there's the next candle. Do you see the next candle here? Now, does this mean it's gonna this trade's gonna happen? No. Remember, everything there's always a risk, right? It's kind of like the move. I like to say that it's an inception within an inception, because like it's kind of like a dream within a dream. So it's kind of like that movie Inception. Trades and stuff like that, right? Okay. Or in the markets, when you see certain stuff, like let's say the dollar, I'm just gonna go up to the higher time frame. Let's see if this applies or if it's easier to explain to you guys. This is not a good example, but let's say, okay, let's just say USD JPY is probably not the greatest example, but it'll give you an idea. So let's go up to the daily, okay? If we go up to the daily, okay, and I go from, let's say, from the lows to the highs. So this is a low here. We know that this is a daily low here, right? Like talking about on the daily time frame, we can see that these are lows here. We got the highs here, right? So we could say, okay, I'm gonna pull my fib from the lows to the highs, okay? And we can see that this is a potential area where on the higher time frames, okay, like the daily, I can understand that, hey, price may come back down and pull back, okay, pull back potentially to this area. Let me remove this one here. And this arrow here, look at my arrow here, right? So we've been pushing up, 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 up. We created this double bottom, retested it, and then we came all the way up to these highs. And then what happened? This is what I told you. We're anticipating on USD JPY a potential pullback, right? Now, this pullback could be short-lived, and maybe it might just range here at these highs and not go all the way back down here. But more often than not, especially after a strong push like this, we can anticipate a retracement, especially on the higher time frames. So that's what I'm saying. Even on the higher time frames, we can use these from the lows to the highs or the highs to the lows for the Fibonacci, okay, retracement tool. We can also do it within the same different time frame. So a time frame within a time frame, we're anticipating a pullback with our Fibonacci. But then within the smaller time frames, like the 15-minute, the 30-minute, and all that type of stuff, like let's assume that this move to the downside happens, right? Then I can just say, okay, well, we got the highs over here, and it came all the way down here, and then look, price is most likely going to pull back to our golden zone, our 0.6 and 0.518, sorry, 0.618 and 0.50 area, and then we're going to see a rejection to the downside. Did you understand that? Yeah? Please let me know if you understood that explanation. I hope you understood that there. Right, okay. I hope that's helpful, okay? I hope you understood that explanation, okay? So like I said, guys, just feel free to stay on the charts. The charts, I'll be updating them as we go. I'm going to go edit this video, and then I'll keep you guys in the loop. If there's any changes to this chart, I will update it on GJ, okay?
puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar, la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, queda mucho, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, pa' yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar, la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, queda mucho, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, pa' yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar, la sola, fuente de placer. Tú,
que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, queda mucho, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por ese muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos a armar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, queda mucho, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por ese muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos a armar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos.
muchos somos los culpables. Estamos cansados. Ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante.
aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro
no soy tuyo, así que no gastemos por Lorenza Muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, yo no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por Lorenza Muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por Lorenza Muro. Te quise llevar para otro lugar y comer
Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, pa' yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, pa' yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú,
muchos somos los culpables. Estamos cansados. Ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante.
no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Para yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos baby, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, yo no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Ve a mí a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Para yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos baby, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Ve a mí a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy
tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Voy a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Voy a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa'
fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, queda mucho, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, queda mucho, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima.
muchos somos los culpables. Estamos cansados. Ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que
que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por ese muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, para yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por ese muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, para yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace.
soy tuyo, así que no gastemos por en muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte
mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos.
cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, para yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos más y ven. Vamos a armar la sola fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecha la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, para yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos más y ven. Vamos a armar la sola fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecha la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así
muchos somos los culpables. Estamos cansados. Ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Para yo llegarme, sabes que estoy puesto para lo que quieres. Ven, hagamos un baby. Vamos a armar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Para yo llegarme, sabes que estoy puesto para lo que quieres. Ven, hagamos un baby. Vamos a armar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. De hoy para abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante.
no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, quedan muchos, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, quedan muchos, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte
te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, quedan muchos, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Vaya a llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile, vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo, aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, quedan muchos, somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende, vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos pólvora en Zamuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más, toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar, sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos
que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Para yo llegarme. Sabes que estoy puesto para lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, yo no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por Lorenza Muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Para yo llegarme. Sabes que estoy puesto para lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, yo no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por Lorenza Muro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Me doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime
muchos somos los culpables. Estamos cansados. Ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Ya tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos por en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Yo no quiero pelear más. Vamos a hacer desastre, dime dónde buscarte, baby. Pa' yo llegarme, sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baby. Vamos al mar la sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecho la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre hay fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Sé que nos peleamos, que a muchos somos los culpables. Estamos cansados, ya no hay mal
que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Véame, a poco me sorprende. Vamos a dejar de lado lo que nos hace diferente. Yo sé que no eres mía, yo no soy tuyo, así que no gastemos polvo en Samuro. Te quise llevar para otro lugar y comerte de aquí hasta septiembre, baby. Ya yo no puedo más. Toma todo lo que quieras y si quieres vas. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. Ya yo no quiero pelear más, vamos a hacer desastre. Dime dónde buscarte, baby, para yo llegarme. Sabes que estoy puesto pa' lo que quieres. Ven, hagamos un baile. Vamos a armarla sola, fuente de placer. Tú, yo, cosas en el suelo. Aprovecha la noche juntos para complacernos. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Yo tampoco encuentro quien a ti te gane y te mande un mensaje. Si tú quieres vamos, nos encontramos. Siempre de fiesta cuando tú y yo nos juntamos, lo celebramos. Le doy pa' abajo, tú quédate arriba que a ti te encanta en la cima y así quedamos. What's good, everyone? Welcome. All of our newer members, welcome. Estamos cansados, ya no hay mal que por el bien se aguante. No para de buscar sin poder encontrar otro hombre que a mí me reemplace. Let's go. We got Kamar here. Kamar says, bro, always checking in on your sessions. You always doing it big, bro. Thanks, bro. I appreciate the love, man. I really do. Let's go. Like I said, even if the sessions seem like they're nice and quiet or whatever, guys, believe me, I'm always checking, guys. I'm always on it, monitoring the charts, everything. You know what I mean? But yeah, I hope you guys are doing well, man. We're at 21 likes. Beautiful. Can we get it to 25 likes, guys? Let's go. Also, for all of our newest members, guys, make sure you guys join in our VIP. Well, VIP is available, but make sure you join in on our free Telegram group, guys. The link is in the video description. GJ's looking pretty good, potential sells. So I'll keep you guys in the loop as we go. What I'm going to do, so I want you guys to kind of take note here, guys. What I'm going to do is I'm going to switch this now from our Asian session to pre-London session. So just make sure you guys rejoin when I come back on live right now again. So yeah, just make sure you guys rejoin. I'm going to just basically restart the live stream again.